तो पिलामाने वर्तमान आमे ए नुआ विषय खाद्य और पानीय जल दूषित हुए किपरि से विषयटी कौन पढ़िबा। तो पिलामाने खाद्य और पानीय जल कहले कौन बुझुच। खाद्य कहले जो सब जिनिस आमर खाइबा उपयोगी बा आमे जो सब जिनिस खाई थाउ सही सब जिनिस को आमे खाद्य बोली कही थाउ। पानीय जल कहले कौन बुझ ना जो जल बा जो पानी आमर पीवा उपयोगी होता है बा आमे जो जल पीले आमर शरीर कौन सी क्षति होई न थाए ताहाको आमे पानीय जल बोली कही थाउ। तो पिला माने ए जो खाद्य आमे खाउछु आ पानीय जल आमे पिउछु सेगुड़िक विशुद्ध हेबा दरकार हाँ ना नहीं। आमर उत्तम स्वास्थ्य पाई आमे सबु बेले विशुद्ध खाद्य खाइबा सहित विशुद्ध पानी मध्य पीबा नित्यांत आवश्यक। किंतु खाद्य और पानीय जल विभिन्न कारणरू दूषित हो जाए। तो एबे खाद्य और पानीय जल किपरि दूषित हेउछि से विषय रे आमे जानिबा। प्रथमे आमे पढ़िबा खाद्य किपरि दूषित हेउछि। पिला माने वर्तमान आमे एई चित्र को लक्ष्य करिबा। पिला माने चित्र रे कोन होइछि ना खोला बिक्री होउथिबा खाद्य रे माछी बसिचंती हाँ ना नहीं। समस्त ये माछी को लक्ष्य करुछन ना नहीं। ये जो खाद्य बिक्री होउछि सेथिरे कोनोसी ढांकुणी घोड़ा होई नाही आउ सेथिरे बहुत माछी बसिचंती। आउ कोन ना जतेबेले गाड़ी मोटर से पटे जाउथिबो कोन होउथिबो ना विभिन्न प्रकार धूली मळी आसी से खाद्य रे पडुथिबो हाँ ना नहीं बा से खाद्य रे मिसुथिबो। आउ आमे जदी सही खोला रहिथिबा खाद्य को खाइबा बा माछी बसिथिबा खाद्य को खाइबा ताले कोन हबो ना ए सबु खाद्य खाइले आमको विभिन्न प्रकारर रोग हेबार संभावना रहिछि। तो पिला माने एही चित्र रे दर्शा जाइथिबा खोला माछी बसा और ठंडा खाद्य खाइबा उचित कि ना खोला माछी बसा खाद्य आदौ खाइबा उचित नुहे। कारण एही सबु खाद्य खाइले आमको विभिन्न प्रकार रोग हेबार संभावना रहिछि। सेथिपाई माछी बसा खाद्य धूलीमळी पड़िथिबा खाद्य खोला खाद्य एवं बासी हो जाइथिबा खाद्य को खाइबा आदौ उचित नुहे। वर्तमान पिला माने गोटे कोठरी देइछि समस्त से कोठरी को लक्ष्य करिबा। कोठरी रे केतेक खाद्यर नाम लेखा जाइछि। तुमे एथि मध्यरु केउ गुडी को खाइबा को पसंद करिवो एवं काहे की पसंद करिवो से विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने कोठरी रे प्रथमे देइछि गरम माछ भजा। पिला माने तमे गरम माछ भजा खाइबा को पसंद करिवो ना पसंद करिवोनी पसंद करिवो काहे कि ना सही गरम माछ भजारे माछी बसी नथिबे एवं सेथिरे कोनोसी प्रकार रोग जीवाणु नथिबे एवं एहा आम स्वास्थ्य पाई हितकर अटे। सेथिपाई तुमे एही गरम माछ भजा को खाइबा को निश्चित भावे पसंद करिवो। तापरे कोन देइछि ना बासी पाउरुटी बहुत दिन रही जाइतिबा पाउरुटी रे कोन हुए ना फिंपी लागी जाए। सही फिंपी लगा पाउरुटी रे अनेक रोग जीवाणु लागी थांती। आ आमे जदी सही फिंपी लगा पाउरुटी को खाइबा ताहले विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु आम पेट भीतर को जाई आम शरीर रे बहुत प्रकार बा नाना प्रकार रोग सृष्टि करिवार संभावना रहिछि। तेणु करी आमे बासी पाउरुटी खाइबा उचित नुहे। तापरे कोन देइछि रंधा होई बेसी समय खोला रे रहिथिबा तरकारी। तो पिला माने जदी रंधा होई सारी बेसी समय खोला रे रहिबो खाद्य पदार्थ सेथिरे कोन हेइथिबो ना धूली मळी उड़ीकिरी पड़िथिबो आउ कोन हेइथिबो माछी बसिथिबो आउ कोन जहा फल रे कि सही खाद्यटी दूषित होई जाइथिबो। तो आमे जदी एही धूली मळी बा माछी बसिथिबा खाद्य को खाइबा ताहले हमकु विभिन्न प्रकार रोग हेबार संभावना थाए। तापरे कोन देइछि गरम रोटी। तो पिला माने गरम रोटी तमे खाइबा को निश्चिंत भावे पसंद करिवो काहे कि ना एथिरे माछी बसी नथिबो ना सेथिरे कोनोसी प्रकार रोग जीवाणु मध्य नथांती जहा कि आम स्वास्थ्य पाई हितकर अटे। तेणु करी आमे गरम रोटी खाइबा उचित। तापरे कोन देइछि ना बासी बरा। कौनसी खाद्य बासी होई गले सेथिरे अनेक प्रकार रोग जीवाणु सृष्टि हुअंती एवं बासी खाद्य मध्य आमर शीघ्र हजम हुए नहीं। तेणु करी आमे बासी खाद्य खाइबा आदौ उचित नुहे। तापरे पिला माने देइछि तटका फल। तटका फल को तुमे निश्चिंत खाइबा को पसंद करिवो। तो पिला माने सब बेले मने रखिबो तटका फल को धोई करी खाइबा उचित।
ଯେକୌଣସି ଫଳ ହେଉ ତାକୁ ନ ଧୋଇକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ତଟକା ଫଳକୁ ଧୋଇକରି ଖାଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାତ ଯଦି ଘୋଡ଼ା ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେଥିରେ ମାଛି ଆସି ବସିଥିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଳିମଳି ଆସି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିକିରି ପଡ଼ିଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେହି ଭାତକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ଭାତକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ପଚା ଅଂଶରେ ଅନେକ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ଏଇ ପଚା ଅଂଶରେ ଯେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀର ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେଇ କଦଳୀ ଯଦି ଖାଇବା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବା ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଅଧା ପଚି ଯାଇଥିବା କଦଳୀ ଆଦୌ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇ। ତ ପିଲାମାନେ ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇରେ ମାଛି ଆସି ବସିଥିବେ, ଧୂଳିମଳି ଆସି ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଖୋଲାରେ ଥିବା ମିଠେଇକୁ ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ମିଠେଇକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମାଛି ଗୁଡ଼ିକ ପଚା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୂଷିତ ଜିନିଷ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଇ ମାଛି ଆସି ବସିଲେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଏହି ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପଚି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଫଳ, ପନିପରିବା ଆଦିରେ ଧୂଳି, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ବଜାରରେ ନିହାତି ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଫଳ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବା ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂଳିମଳି ଆସିକି ଲାଗେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାଛି ବସନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ଜୀବାଣୁ ଲାଗିଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରି ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣି କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଥାଅ? ନା ଆମ ଘରେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ନଳକୂପ ବା ପାଇପ୍ରୁ ଆଣିଥାଉ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ପାଣିକୁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କର? ନା ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ପାଣିକୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ, ବାସନ ମାଜିବାରେ, ଆଉ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ସହିତ ଗାଧୋଇବା ଏବଂ ଘର ସଫା କରିବା ଏବଂ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନଳକୂପ, ପାଇପ୍, କୂଅ, ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦିର ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନର ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ନଦୀର ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି? ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଳକୁ ଲୋକେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନିଜେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେହି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତ ଏହି ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି? ନା, ଏହି ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେଉଁ ସବୁ ଉପାୟରେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଯଦି ନଦୀରେ ଗାଈ ମଇଁଷି ଗାଧାନ୍ତି ତାହେଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। କଳକାରଖାନାର ଦୂଷିତ ଜଳ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ ନଦୀର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ନଦୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭସାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଜମିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୋହିଯାଇ ନଦୀରେ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୁଏ। ନଦୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶବ ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଲେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ।
ନଦୀରେ ନଳିତା ପଚାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ।